خصوصا بنيان مرصوص يعني سورة صفر آيات يندسوي तो यानर जैसा गुरियर علم العادات حروف أبجدي وليو أبجد حوز حطي كلمة زينا سيا زينر একটু 10 ইয়ার বাদে 10 বাদে আবার 20 30 40 নম্বর আই নিছে তো চার্ট গুগলতে নালের দিম ইবালেরে জিবা গিয়া করেরা ইন আজ খাইলা করলতি জমিয়তুল মা ইসলাম জে ইউ আই মোল্লা ফজর রহমান সাহেবের যে গ্রুপ আছে হেরে জিন আর রোহিঙ্গা মেম্বার কল আছে তারে কাফি জজবাতের সাথে ফেসবুকতে কে শেয়ার করে তো এই এলেকশন বুঝিবার কথা হইছে কি বুনিয়ানুন মরসুসর যদি আরা লফজ জীবানিকে আয়াত কোরআন শরীফত আছে এবারে লজ্জ হইলে আরা তো আর শোনা লাগে হনকজনে অনরওরে হামলা করে যেন ইন্ডিয়ায় অপারেশন সিন্দুর দিয়ে ঝাঁ দিয়ে দিয়ে বেড়ি যাবা আসিফা নাকি আলিয়া কুরাইশি এবার খাইর তো জানা এবার তো বেশি গিয়া করে এখন তো যে নামমান তারা দিয়ে যে নাম দিব তো যে অপারেশন করিব করক দুশ্মনে হামলা করিব দে ইয়ানোর মন তো এঙ্গুরে দটিতিয়ন ইয়ানোর কোরআন শরীফে তাবিল কইছে বুনিয়ানুন মরসুস হয়ে রে सीसा पिलाई हुई देवार अब सीसा पिलाई लफ्ज जिबा उर्दू मदे खोरा इबा आरा तफसीर तारकन जागत फजिलम मदीना मुनव्वरा रोजा शरीफ नीसे यहूद कला एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जस्सा ताररे नालाबर कुशिश गुजिल नूरुद्दीन जंगीर रहमतुल्लाह अलैहि जिबा गवा बोरा खलीफा गुजज्जे उगा बोरा मुजाहिद वाती वाती नूरुद्दीन जंगीर रहमतुल्लाह अलैहि तारे अल्लाह ताला ख्वाब दहाई जिनिशियान एक दुई बार तीन बार तो क्या तो बारह या नरबुजु गिले वाक़या लंबो जो भाई मुख्तसर यान देखी रोजा शरीफ ने से अदद हिन लगुरी सी साहोदे जिबारा शीशा होया इबारा होदो जिबा जालम मादे बांधे बरगुद बांधे शीशा इबारा होदी कंदे शीशा जान आईना से मुक्दाहा दादी अन्नो तो सीसा पिलाई दीवार मतलब इल्ला मजबूत दे रोजा शरीफ निसे इंदिला बेशी निसे बुझंती डाल लेवली हमपुनी अल्लाह आलम बिस्वाब इन किताबतो फज्जियारा তো এখন আল্লাহ তাআলা এই কোরআন শরীফ আয়াতি বা লামাই দে মুসলমান মুজাহিদিন অকল যিনি সিরিফ খালেস এলাই কালিমাতুল্লাহ বলি দিতারানি আল্লাহ রাস্তা মাদে কেতাল জিহাদ করে ইতার আল্লাহ ইয়ার আগে কি হইয়ে কোরআন শরীফ আম্মা আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين إن بكون دور الله تعالى আজমাইবো এলা হিন্দি গম জিন আল্লাহর বরগুজিদা বান্দা আল্লাহর বলিগা বলি হলি দুস্ত আর আল্লাহর বলি হলি জিবা উড়ি পারে জিবা তো কারামত জাহের হইবা বুঝি জবকে আল্লাহ তাআলা কুরআন শরীফ মানে যে হদ আয়াতুল কুরসি বাদে জিবা আয়াত আছে মাদে কে আল্লাহর বলি হন না যে তারা ঈমান আননে আমলে সালে গুজি তারা হিনলা হতো মঞ্জুর হতো আল্লাহ তাআলা আবার আজমাইবা আল্লাহ তাআলা রে মুখতলিফ পরেশানি মা ডালি বেলে তো ইম বকুন রাবতা আয়াত কোরআন শরীফের যদি এ আন্দাজ মাদে আরা যদি ইয়াগুরিদ দইলে আরা তো হুরুফে আবজদিয়াত দে ইলমুল আদাতের কোনো জরুরত ন ইলমুল আদাত দে হুরুফে আবজদিনে বুনিয়ানুন মরসুসর আর গো তারিখ জিবা নেলারা হি বা মাদে আনিয়রে আয়াতের নাউযু বিল্লাহ আজ জান বজির এহমিয়ত ক্ষমা ফেলে আর ফেসবুক মাদে খতাই করি জমিয়তুল উলামা আরে উলামা তো আরে জমিয়তি বাম্মাদা আছে তারারে আং করি ন গজ্জ Engri engri 9/11 तारीख नेलार यार बाद 9 अक्टूबर तारीख नेलार इन सही नो कोएक्सीडेंट इत्तफाक यो यं खोबरिबा लेकिन कुरानर आयतरा बरारा हुरूफ अब्जदुल मिलायोरे इन लगरे फिज गुरे मजे यं कौन याना जतो खोवले 5 मिनट ला तो खुशी लगी बेगुलुन गमो लग गया जब करे तारीख रे जुड़ला इंडिया तो पाकिस्तान सारिगो जंग होइदे सारो नाम लो वरिबो आरिसा भैया तोर बिषय जड़ा पो इदिन जंग तो जेन गजवा देसर याने सराया बहुत या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाना मदे हिंदिल्ला जड़ा बा दे जंग बहुत ये तोरे सारिगो तुड़ी मुटे सिर्फ परवेज मुशर्रफ दिन नवाज शरीफ हिसाब করে চাইলে সারিগো তো বেশি না হলে এখন হ্যাঁ ডন্টর হিসাব করলে পাক বাহারের জং 1965 রে বইদে যেবা বাংলাদেশ পাকিস্তান একাচ্ছি দিবা উগ্র জঙ্গি বা দরিবার ইমদারা যেবা মাদিনিল্লাহ কারামাত কলল আল্লাহ তাআলা ইউদিল্লাহ উরিরে ফরিস্তা কল ডিফারেন্ট 71 যেবা জং আছে হিন্দু বাংলাদেশের তারা বলাজুরের মুফতি বানিয়ে কল
इंडियन एजेंट कल इंडियन पुलिस कल आयर बालाजुरी अरे जंगरा भाई दे हालत माइन दे बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना जबकि पाकिस्तान दे बांग्लादेश मसला चिल इंटरनल प्रॉब्लम ती बारे जंग दरा ना जाइबो तो तारा ही नर सिर्फ खुश बल्ला इन लगरी हुरूफ अबजदीर दूर आरा जो दे अहमियत दिले कुरान आयात तरियन फिसदार कोई आरी सब या ना खोबल अजिया अजियन खोनो खोये खोनानी हित बिवानुशी बल्ला अल्लाह होनो ज्ञानो ताल्लुक दानो चला यार अब तुम खाली अगर लोग यार फेसबुक में से तुम बिल्कुल फोरीरो इन मदारा कमेंट में करिए इजिया आशा करी आज जिनिसान অনেক জনের জাতি তর নলইবা জিয়ান বুঝন আছিল কোরআনের জিবে এহমিয়ত আছে কোরআনের আয়াত জিন আছে 6664 জিনারা ফুনের ইনার যে এহমিয়ত আছে ইন খনদিন সময় নওয়ারিব লফজা বুনিয়ানুন মরসুজ যে হইয়ে বুনিয়ান মাদা হওয়া লফজর উগা দুয়া তিন্না সারগো ফাঁসওয়া উগা হরফ আলিফ লাম মিম হরফ ওনা আলা গলব আলিমুন হরফুন লামুন হরফুন মিমুন হরফুন হাদিসত কই وياك وجوجا حرف في سد دشان دشان على سوا بديري هن لقوا قرآن رأي ترى حروف أبجدي يعني رأي إلا قريرة جانو جوزيان جان خويني وردين لكان جنيس جان نكى نجار أعمال الورة نجار عقيدة الورة نجار إيمان الورة خطر عزيز جنيس إن شاء الله رب تكون محفوظ ركوك والله ثم والله بار خودير مقصد और सिर्फ यान देखी कि जिनिस यान जेदुरमा नाम दी आर वर हमला करेर Aiggo jamaat tayar gujji ziba bunyanun marsus illa guri tifa tiya yede islamat difalla nizar mulukar nizar izzat abru malat difalla uliyore hi bara Allah taala bunyanun marsus khair Quran sharif में खिताब gujje काश आरा ये गुहिला जमात तुलिबारी अरकानम मन इल्ला गुरु मुंदु ते बरी कानम बुनियानुम मरसूस आरा तुयन जिंदा करा फरजिया इनर आरा तशरी गरिबार हरुफ अब्जदी लिरे आरा दुर होना इल्म नाही आरा दुर उमुक महना गोलिया ना बारियम जिया सर सरी तोरे खुश हुई बल्ला उदे जिनिस अंदर अहमियत खत्म करना बाला नबुदी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू